subscribers and viewers! Welcome to my channel! Good day, subscribers and viewers! Welcome to my channel! Bigger prizes. So, mag-isa na katuban will have their prizes. Starting with the first question. Sa istorya kaina ni Ate Glenda, pila kabuok ang anak ni Tita Juliet. No? And unsa ang ilang mga trabaho? Okay, anyone? Again? Pila kabuok ang anak ni Tita Juliet ug unsa ang ilang mga trabaho? Okay. First to raise na si Ma'am. Okay. Ano yung name na to, Ma'am? Jingjing. Okay, na si Ma'am Jingjing. Tapos kaya sa iyang kamot lower. Oo. Ma'am, magtuma taon niya sa premium, Ma'am. Okay. Again, let's have her answer. Okay, kanang 5 na sila na anak ni Juliet. Ang iyang eldest, si Captain John Jolter Rojas, Captain siya sa kaning barko. Dayon, ang iyang ikaduha kay si Laga, si Julie Jane Rojas to karon sa Saudi man na siyang nurse po na siya. Niya ang ikatulo si Teo, si Dodong ang bago pa yung si Teo, ang second main officer sa barko po. Dayon, ikaw pa, nurse po doon sa USA, si Inday, si Julius Queen Politics. Dayon, ang youngest, si Bibi, si April Van Mylin na nasa ACE Hospital sa Butchacanes. Perfect. Yan. Memorize. Feeling ko yan. Talagang nag-answer daan. Wala din. Okay, malimot tayo sa iyong prize, Ma'am. Kay Tita Juliet. Ayan. Kabalo na ko sa Charmaine karon. Kabalo mo, Ana? Oo. Ang orange daw karon tinawag na nga Charmaine. Ayan, nawatay mong Charmaine background. Ayan, papaka natin si Ate Jingjing. Okay, next question. Ako the question. Unsa ang pinaka-paboritong nga lutoon ni Tita Juliet? Again, unsa ang paborito lutoon? Anyone? Si Canton. Hindi Canton yun. Dali na kayo na siya. Okay, na si Ma'am. Okay, nasa likod. Sinin na ito, Ma'am? Ayan, we have Ma'am Evelyn. So, unsa ang paborito maluto ni Tita Juliet? Kuan. I think, Bisaya sa tingali, ma'am. Lauwi. Ma-60s naman. Ayan, lauoy daw tita. Tama ba? Ayan, lauoy. Ganay sabon bulan. No, healthy ang lauoy. Pag-isan magbulan, oy. Okay, palamakan po natin si Ma'am Evelyn. Next question. Unsa ang paborito nga buhaton ni Tita Juliet kung naa siya sa balay? Kasi una ni Race. Ay, ano ba ito? Unsa ang paborito ay pangalan pa rin? Dili ko sure, pero ganun siya mag-garden. Yes. Tita, mag-garden daw. Ayan, oo. Very funny na si Tita. Plantita. Wala siya. Makita niyo siyang Facebook, puro ko niya, garden. Ayan, talaga po natin si Ate LB. Next, let's have a bring me. Mga dhora ka bring me.
Bring me! Hala, nangandam naman. Wala pa gani. Nangapli naman ang bag, oy. Okay. Bring me! Maintenance. Bring me! Wala ka ng maintenance nila. Nakalatod ko. Kaya mga Brinson ka nun. Bring me! Hala, perfect. Kasi mga nato, ma'am. Si Ma'am Mimi. Ang ako talagang di ba nga yung isa ka maintenance. Ang iyahan kay isa ka bag. Saan sa hindi mga maintenance lang? Para sa high blood, vitamins. Ayan, grabe. Always ready si Ma'am. Kaya patpakakpan po natin si Ma'am. Ayan. Okay, last. Bring me. Bring me. Rosary. Rosary! Asa? Hala! Hala! Ayan, natay daw ka rosary. Pwede na sumag. Ayan. Natay. Two rosaries. Ano, magkita ako papan. Okay, upat ko yung kadawat, syempre. Ikaw na ka-abundant ang ato ang celebrant today. Ayan. Dawata. Ano, nagpakita na ako po yung kalima. Hindi ba nagsabi? Ay, thank you so much, ma'am. Ayan. Next stands Mr. Jan Jr. There's no reason to finish a song. There's no harmony, like nothing to until you came along. Throw out the curtains. And let's have Junior Chini, the boyfriend of Little Band. Shining so Thank you so much po sa male members of the family. Hey, hey. Have a lovely I know you quit, but you never do. I made a lot of gold. I learned to smile. I know I hard to be around, but you never leave. I'm not easy to understand, but you hold out your hand, just as I am. Respect me the best that you can. You see you want me, need me, love. You're down, I'm troubled, and you need some loving care, and nothing is going fine. Eyes unseen to me, and I will be there. Soon enough, even your darkest you all of my name. Oh, wherever I am, I can run to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there.
Get a friend. If the sky above you grows dark like and then north wind begins to blow. If you head together out loud, so you're knocking at your door, you just go away, and you know where I'm running. You again. All you have to do is call, and I'll be there. People can be so cold, they hurt you, yes, and search you, and take your soul if you let them. Don't you let them of my name, and you wherever I am, I'll come running again to see you again. In summer or fall, it's the wind. You get a friend. You got a friend, and good to know you get a friend. It's good to know, good to know, good to know. You got a friend. Oh, you got a friend. You get a friend. Oh, happy birthday, Juliet. Si Kamay kay gilakwan ang buti mo man. Wala lang energy. Oh, pilate. Fine, good. Ayun, thank you so much, ma'am. Kini ko, lectors versus lectors na rin siya. Oo. Okay, Ate Glenda. Ito, sa wala ko ni Otong pagpanganak. Go! Happy birthday, Ate Joliet! 11 seconds. Natin si Ate Glenda. Stop. Ayan, palakpakan po natin on her second dress. Very lovely sa iyong violet na gown. So this moment will be the treasures portion. So this time, friends and loved ones will present their tokens. Now, so let's have duha ka ladies sa masigasig to present their token. Duha sa lectors and duha sa TMI. Na? TMI and friends. Okay? Once again, duha sa masigasig to present their gift. Just ako, very short lang description sa inyong gift. No? Okay. Starting with sa ato masigasig ladies. No? To present lang sa ilang gift. Okay, let's have ma'am. Ma'am, alin ma'am. Okay, a very short description lang sa iyong gift, ma'am. Hello, Mads. May hapon. Happy birthday. Kini na akong gift. Nanagig sa imo tanan. Maglibog na yun ko kung sa iyong iwatagin. Kung ako dun kahuna-unaan, na kanang dili ka makalimot nako, di ko kalimot nimo. Kani siya nagin sa ikambal. So gigawa din ako ang isa para sa ako, ang imo para sa isa. So kung magpahulay ka, magamit din mo ni siya.
kung matulog ka, magamit niya po ni siya. Pwede niyo mo mag-list kung saan siya. Ulan. Correct, dahil siya nag-check up. Happy birthday. Ayan. Akong gamay nga kaya ini yun lang magamit ko nito kung ato sa kalain ng pagkakas. Okay, thank you, man. Okay, let's move on to our first lecturer. She's blessed by friendly na kanan financially, love of family. So I choose this simple gift. Gihibalo ko kung nakulangan ng imong butanganan sa imong mga treasure, sa imong mga dollars, especially sa imong trip pohon sa other countries. So I give this para sundan sa imong mga dollar. Happy birthday! Thank you so much, Mr. Bernadette. Another lecturer, we have Ate LB. Happy birthday, May! Kasi ako yung hatag sa inyo, May. Na magamit din mo na everyday kung asa ka man ito, ha? Dahil na yung makita ang imong kagwapa. Grabe ka kagwapa. Happy birthday, May. I love you. Thank you, Ate LB. Let's have two givers from the DMI and friends. Nagwapa sa among amiga, eh. Proud kayo ni among amiga nga nag-celebrate karon. Mans, happy birthday. Nahibalo ni tanan linhingan na anak yun di mo tanan. Mukha ni anak istoryahan na ini. Ako halos di ko mo bitbit. Kung may ako bitbiton, nanubra naman. Pero tungod kay bisan gamay, kanalay mahinumduman, bahala unsay imong buhaton, no? Nga kanami taong ginagmay nga mapuslan, no? Mas dahil balo ko daghan na kaayo kaoy naabot. So kaning among gipanghatag karon ordinaryo ra kay ni para nimo. Pero happy o malipayon kami nga kabahin sa imong pagsaulog karon nga gitagaan gyud minimo og panahon nga giimbitar uban nimo karon. Di na mo tingog sila nga. Pero kani magamit ko rin sa imong pag-travel. Happy birthday! I love you. Hi, Ate. Happy birthday. Ang ako ihatag sa imo, hindi na ko kulimtan pa ka. One time mo na kubanta. Sis, nakay perfume. So, na ako na unang siya yung lawak ko malugod kung sa ginagin mo kita na ako is, ano yun sa iyo ka na mo, apis mo nga na. So, sa talang sa sa itong pag-uban, special nga, una yung i-mention, mga pita. So, ako ihatag sa iyo, ginasing-kasing akong pag-uban is perfume at saka bag. Once again, natin, happy birthday. Love you. Thank you so much to all the gift givers. So may request ka itong tuha ayo pa, kagaina, to please be here for a picture. Dahil sa tita, ay mag-picture sa mo. Kasi camera pwede gamiton. Again, isang camera pwede gamiton. Okay, ayan. Wonky na rin, wonky. 1, 2, 3, wonky! Ayan, thank you so much. Your words of past and kill this film. I always thought that we were, and now I feel that we still. Sometimes my heart won't
tani. And believes me now that I could move and find someone to tell it to. If I had only one friend left, I wanted to be you. Cause when we were together, we made the dream come true. Had only one friend left, I wanted to. Someone respects me and knows me inside out, helps keep me together and out and down. That I can move and now someone to tell it to. I wanted to be you. Ay, naghilak na gidi ay. Nihilak doy, hilak. Ang hiyasin sa pandan, ikaw din ang kabukiran. Kaninyong aking usay sa ulog na kanilangan. Balang puhunan, mawa'y kapilit sa kundikanan. Awit naan, mawa'y lang sa kabunturan. Ay, sa kumbalita. Pangisanyaw, ilang sa kapunaw. Tinanong, ayan sa sigurong. Ang inay, nagkabisayang laway. Ay, sa kumbalita. Kanina pa ko sayaw. Kayang sa kapugno. Tigadong, tigadong, tigadong. Ay, Yusuf si Dudong nagtanaw. Ang inay, nagkabisayang laway. Dito na yaman, mao'y kabilang sa pagdirikan. Awit niya na ulan. Ayaw bitaw. Kanina ko masayaw. Pugnaw, tigadong, tigadong, tigadong. Ayaw si Dudong nagtanaw. Kaninday, naglaway. Sa kumbalita. Kanina ko masayaw. Ayaw sa kapugnaw. Tigadong, tigadong, tigadong. Ay, sa sigurong nagtanaw. Kaninday, naglawan. Nagtanaw, kaninday, nagtabis. For your intermission number. So at this juncture, let's have messages na ang ating mga mensahe para sa atuang celebrant. Starting with the firstborn son, Captain John. Ayan, naman po natin ang ating first to give a message, ang atong kapitan, Mr. John. May hapon sa tanan, salamat sa celebrate sa birthday sa mga mama this afternoon. Ma, si Mama, sabi nga magsuon ako, salamatan kayo because ang inyong nakita karon nga success sa mga sinabuhi sa mga anak niya
was just a result of a missionary mother and a prayer warrior. No? Behind all the success ng mga magsoan, si Mama, even I remember there was a time because of the challenges of life, kaning wala na ko nakitang hope to proceed with college. But yet, si Mama ay siya padayon ka sa eskwela because she will find a way. And then, not knowing that she fought a good fight of faith, and it resulted nga nakahumat ko college. Actually, wala pa ako nakahumat college na blessingan ni Lord na nakasakay ko. Second year college pa lang. It was a miracle. And I believe that miracle was because of a mother that prays a lot. And ang resulta ka lang sa success is because of her. Of course, nobody Papa. Wala na si Papa, but of course, me. And thank you so much, Ma. Ang isang mga magsuot na pasalamatan ka. And we love you so much. Thank you, Captain John. Let's also hear coming from Abel Sullivan. Ang nakapun sa tanan, actually nag-ingon ko mga dili ko apilot kay maulaw ko. Ano but wala na, nanong ko diri salamat sa paganing niyo diri tanan. Ako mama manggod kay kuan gid siya very supportive. Mao gid akong ikasulti sa akong mama since growing up, katong bata pa mi, nagili permit ako mama, mo attend gid siya sa tanang graduation, sa tanang moving up ceremonies, sa mga recognition sa schools, and anytime kinahanglan ng parent, naging si mama permitted to, and